Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanantari Yamuna Tira Vanantari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada,
Gaur Pimanandi. Jayam Vishupad Paramahamsa Kri Braj Gachaja Stotra Satta Sri Simad His Divine Grace Sirabai Charanarvin Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandi Biti Founder Charya His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantara Srimad Bhagavatam Ki Dani Thakur Primanande all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada Ki. Om Ajnanatirandasya Gyananjana Salakaya Dakshuranmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sya Sri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanditam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva sa Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Dharam Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamutiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayan Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nastapayasya Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamasloke Bhaktira Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact.
idam bhagavatam nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Dishreya Sayalokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, the Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Surabhyaya Namaha Om Surabhyaya Namaha Om Surabhyaya Namaha Mukam karoti vasaram tvangom nagayate girim Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone to the morning Srimad Bhagavatam, continuing chapter 5, 6. Yeah, from Canto 5, chapter 6, entitled The Activities of Lord Rishabhadev. Selamat datang semua penyembah dalam pelajaran Srimad Bhagavatam pagi ini. Kita lanjut baca Bhagavatam Skanda 5 bab 6 dengan judul Kegiatan dari Sri Rishabhadewa, sloka 3. Text 3, huh? Yeah, 3. Okay. The microphone lila is now becoming Nitya Lila. Ini biasanya kabelnya yang ini yang perlu diganti. Colokannya. Ganti nanti colokannya. Tata Chuktam Na Kuryat Kadhichit Sakyam Manasi Hi Anavastite Yad Visrambhach Shirach
Chirnam Chaskanda Tapa Aishwaram Tatha Chuktam Tata Chokam Na Kuryat Karhichit Sakyam Manasi Yanavastite Yad Vishrambhats Chirat Chirnam Chaskanda Tapa Aishwaram Na Kuryat Karhichit Sakyam Manasi Hyanavastite Yad Vishrambhats Chirat Chirnam Chaskanda Tapa Aishwaram Na Kuryat Karhichit Sakyam Manasi Hyanavastite Yad Vishrambhats Chirat Chirnam Chaskanda Tapa Aishwaram Tata Chokam Na Kuryat Karhichit Sakyam Manasi Hyanavastite Yad Visrambat Chirat Chirnam Chaskanda Tapa Aishwaram Tata Chokam Tata So Jadi Cha and Dan Uktam Ukam it is said Dikatakan Na Never Tidak pernah Kuryat should do Harusnya dilakukan Karhichit
at any time or with anyone. Kapanpun atau dengan siapapun. Sakyam. Friendship. Persahabatan. Manasi. In the mind. Dalam pikiran. He. Certainly. Tentu saja. Anavastite. Which is very restless. Yang sangat gelisah. Yat. In which. Di mana? Visrambhat. From placing too much faith. Karena menaruh terlalu banyak kepercayaan. Emergency supply. Chirat. For a long time. Untuk waktu yang lama. Chirnam. Practiced. Mempraktekkan. Chaskanda. Become disturbed. Menjadi terganggu. Tapaha. The austerity. Pertapaan. Aishwaram. The great personalities. Like Lord Shiva. And the great sage Sobari. Dari tokoh-tokoh besar. Seperti Dewa Siwa dan Resi Agung Saubari. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. All the learned scholars have given their opinion. Semua cendekiawan terpelajar telah memberikan pendapat mereka. The mind is by nature very restless, and one should not make friends with it. Pikiran pada dasarnya sangat gelisah dan kita tidak boleh berteman dengannya. If we place full confidence in the mind, it may cheat us at any moment. Jika kita menaruh kepercayaan penuh pada pikiran, dia dapat menipu kita kapan saja. Even Lord Shiva became agitated upon seeing the Mohini form of Lord Krishna, and Sobari Muni also fell down from the mature stage of yogic perfection. Bahkan Dewa Siwa pun menjadi gelisah saat melihat wujud Mohini dari Dewa Krishna. Dan Saubari Muni pun jatuh dari tahap kematangan kesempurnaan yoga. Report. The first business of one trying to advance in spiritual life is to control the mind and senses. Tugas pertama seseorang yang berusaha maju dalam kehidupan spiritual adalah mengendalikan pikiran dan indera. As Sri Krishna says in Bhagavad Gita 15:7, seperti yang dikatakan Sri Krishna dalam Bhagavad Gita bab 15 ayat 7.
Mamai Vangsho Jivaloke Jiva Bhutha Sanatana Mana Shastani Nindriyani Prakriti Stani Karshati. Although the living entities are part and parcel of the Supreme Lord and are therefore in a transcendental position, they are still suffering in this material world and struggling for existence due to the mind and the senses. Meskipun makhluk hidup adalah bagian dari Tuhan yang Maha Agung, dan karena itu berada dalam kedudukan transendental, mereka masih menderita di dunia material ini dan berjuang untuk bertahan hidup karena pikiran dan indria-indria. To get out of this false struggle for existence and become happy in the material world, one has to control the mind and senses and be detached from material conditions. Untuk keluar dari perjuangan palsu untuk bertahan hidup ini dan menjadi bahagia di dunia material, seseorang harus mengendalikan pikiran dan indera-indera serta melepaskan diri dari kondisi material. One should never neglect austerities and penances. One should always perform them. Seseorang tidak boleh mengabaikan pertapaan dan penebusan dosa. Seseorang harus selalu melakukannya. The Lord Rishabhadev personally showed us how to do this. Sri Rishabhadewa secara pribadi menunjukkan kepada kita bagaimana cara melakukan ini. In the Srimad Bhagavatam 9:19-17, it is specifically stated. Dalam Srimad Bhagavatam skanda 19 sloka 17 secara khusus dinyatakan, Matra swara duhitrava na vivikshta sano bhavet balavan indriya gramo vidvamsam api karshati. A grihastha, vanaprastha, sannyasi, and a brahmachari should be very careful when associating with women. Seorang grihastha, vanaprastha, sannyasi, dan brahmachari harus sangat berhati-hati ketika bergaul dengan wanita. One is forbidden to sit down in a solitary place even with one's mother, sister, or daughter. Seseorang dilarang duduk di tempat yang sepi, bahkan dengan ibu, saudara perempuan, atau putrinya. In our Krishna consciousness movement, it has been very difficult to disassociate ourselves from women in our society, especially in Western countries. Dalam gerakan kesadaran Krishna kita, sangat sulit untuk menjauhkan diri dari wanita di masyarakat kita, terutama di negara-negara barat. We are therefore sometimes criticized, but nonetheless we are trying to give everyone a chance to chant the Hare Krishna Mahamantra and thus advance spiritually. Karena itu kita terkadang dikritik,
Tetapi meskipun demikian, kita berusaha memberi setiap orang kesempatan untuk melantunkan mantra Hare Krishna dan dengan demikian maju secara spiritual. If we stick to the principle of chanting the Hare Krishna Mahamantra offenselessly, then by the grace of Srila Haridas Thakur, we may be saved from the allurement of women. Jika kita berpegang pada prinsip melantunkan Mahamantra Hare Krishna tanpa menyinggung siapapun, maka dengan rahmat Srila Haridas Thakur, kita mungkin diselamatkan dari godaan wanita. However, if we are not strict in chanting the Hare Krishna Mahamantra, we may at any time fall victim to women. Namun jika kita tidak sangat teliti dalam melantunkan Maha Mantra Hare Krishna, kita bisa sewaktu-waktu menjadi korban wanita. So the same theme continues, the same theme that we discussed yesterday regarding the importance of controlling both the mind and the senses. Kita melanjutkan pelajaran yang telah kita ikuti kemarin yang masih terhubung penjelasannya, yaitu bagaimana caranya menaklukkan pikiran dan indera-indera. Therefore it is said, tapasya brahmacharyena samena cha damena cha. Brahmachari life, early stage of life, is meant especially for controlling the mind and the senses by practicing tapasya. Karena itu, kehidupan brahmachari sejak usia dini dimaksudkan untuk praktek pertapaan dan menyucikan diri. This human form in itself is especially awarded for the purpose of practicing tapasya. Badan manusia ini dianugerahkan khususnya untuk mempraktekkan berbagai jenis pertapaan. If one fails to control the mind and the senses, then one cannot properly advance in spiritual life. Kalau seseorang gagal dalam proses mengendalikan pikiran dan indera-indera, maka dia akan gagal dalam jalan kerohanian. And of course, Prabhupada is pointing out how the most important process by which the mind can be controlled is by strictly taking shelter of the holy name of the Lord. Cara yang baik dianjurkan untuk mengendalikan pikiran dan indera-indera adalah dengan cara berlindung pada nama-nama suci Tuhan. Yeah. We heard before how one time Prabhupada was explaining how his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, had made the statement at that time when he was giving initiation to different people, that if one doesn't chant 64 rounds, he is not considered a human being. Kita dengar sebuah aturan yang diberikan oleh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ketika beliau akan menerima calon sisya
untuk diinisiasi, beliau menetapkan standar berjapa 64 putaran setiap hari. Dan kalau tidak bisa mengucapkan japa 60 putaran, belum dianggap seorang manusia. Yeah, he is animal, binatang. Nah, kalau tidak manusia artinya binatang. Yes. So, Prabhupada, of course, adjusted the 64 rounds to 16 rounds. Namun kemudian Srila Prabhupada mengatur sedemikian rupa jumlah standar putaran dari 64 ke 16. Yeah. Actually, in the beginning, Srila Prabhupada, he asked his disciples to chant 64 rounds. Di awal Srila Prabhupada telah meminta kepada murid-muridnya untuk berjapa 64 putaran setiap hari. Yeah, and the devotee said, it's not possible. Dan murid-murid juga mencakupkan tangan dan mengatakan, waduh, ini tidak mungkin saya lakukan. Please be merciful. It is not. Mohon berkarunialah kepada hamba. So then Prabhupada, okay, then 32 rounds. Dan kemudian Srila Prabhupada, ya kalau tidak bisa 64, saya izinkan anak berjapa 32 putaran setiap hari. Again, no, it's not possible. Dan lagi muridnya mencakupkan tangan, ini masih tidak mungkin hamba lakukan. So then Prabhupada, 16 and not lower than 16. Kalau begitu boleh berjapa 16 putaran setiap hari. Jangan tawar-menawar lagi. So many times Prabhupada explained how if we don't, because in Kali Yuga, we are living in Kali Yuga where the influence of the lower modes of nature, Tamagun and Rajagun in Kali Yuga are extremely powerful. Berulang kali dalam berbagai kesempatan Srila Prabhupada menjelaskan bahwa kita sekarang berada di zaman Kali Yuga, di mana pengaruh dua sifat alam yang lebih rendah, yaitu tamas guna dan raja guna, itu sangat kuat pengaruhnya. Kali Yuga is especially that period where the most fallen take birth. Jadi masa Kali Yuga ini di mana masa orang sangat jatuh, siapapun yang terlahir di zaman Kali Yuga ini. Those who are especially heavily addicted and influenced by motive, passion, and ignorance. Kebanyakan orang dipengaruhi oleh sifat nafsu dan kebodohan. And therefore, as we know, as introduced and taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Yuga Dharma is the chanting of the holy name. Seperti kita tahu, yang dianjurkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu bahwa zaman Kali Yuga ini adalah zaman di mana kita hendaknya mempraktekkan Harinam Sankirtan. Yes. So Prabhupada explained that actually, unless one is very serious in taking shelter of the holy name by chanting 16 rounds a day, one cannot actually come to the level of mode of goodness. Srila Prabhupada menjelaskan bahwa kalau seseorang tidak bisa mempertahankan jumlah putaran berjapa minimal 16 putaran setiap hari, maka dia tidak akan bisa mencapai kedudukan sattva guna atau sifat kebaikan. Yeah, mode of goodness. Unless we come to the mode of goodness, we cannot properly execute or take up devotional practice. Dan kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita pada kedudukan kebaikan, maka kita tidak akan bisa mempraktekkan pelayanan bakti dengan baik. And of course, in the purport, Prabhupada is mentioning about how in the Western countries, this is very difficult. Jadi kita dengan penjelasan Srila Prabhupada tadi bahwa hal ini sangat sulit dipraktekkan di negara-negara barat. What is very difficult?
because of the very loose association between men and women. Ini terjadi karena di negara barat begitu sulitnya melakukan pergaulan karena mereka terlalu terikat dan bebas dalam urusan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. In the Vedic culture, men and women are not supposed to stay in the same ashram, in the same building. Di dalam masyarakat kebudayaan Weda, itu antara laki-laki dan perempuan tidak diizinkan untuk hidup bersama dalam satu ruangan ashram. There's Hare Krishna. There's Brahmachari ashram and Brahmacharini ashram. Karena itu dibedakan antara ruang Brahmachari ashram dan ruang Brahmacharini ashram. Or generally, Matajis actually are at home, and that is their ashram. Atau umumnya ashram mereka bagi para wanita itu adalah di rumah. Jadi ashram mereka adalah di rumah. But when Srila Prabhupada went to the Western countries, he had to make certain adjustments. Namun ketika Srila Prabhupada pergi ke negara barat, beliau mengatur sedemikian rupa. He had to establish temples where it was not really a temple, it was just ordinary building. Di mana ketika beliau mendirikan tempel di awal, tidak seperti tempel yang ada sekarang, jadi hanyalah dalam wujud sebuah gedung. And just like when I joined as a brahmachari, in our temple, both unmarried men and unmarried women were staying in the same temple. Ketika awal beliau bergabung dalam kesadaran Krishna, jadi di sebuah gedung itu tinggal, jadi ada ruangan wanita dan ruangan laki-laki yang belum menikah, tapi masih dalam gedung yang sama. Yeah, so this is not according to Vedic culture. Tentu hal ini belum standar sesuai dengan kebudayaan Weda. Yeah, but Srila Prabhupada, in wanting to begin or to establish the movement, he had to make some adjustments. Namun karena Srila Prabhupada berkeinginan keras untuk mendirikan sebuah gerakan, jadi beberapa pengaturan harus disesuaikan. Yes. And of course, just like one house, small house, and that was the situation. In the morning, there was only one bathroom, and so Matajis had to wait until the Prabhus took showers. Dan di awal, karena penyembah hanya bisa mendapatkan sebuah tempat yang kecil untuk ashram, di mana tidak terdapat kamar mandi yang banyak, hanya satu kamar mandi. Jadi harus diatur sedemikian rupa, pertama prabu-prabunya yang mandi dan para mataji menunggu giliran berikutnya. And in many of the temples, there were many devotees, many brahmacharis and many brahmacharinis. Dan di awal seringnya itu ashram penuh dengan para brahmachari dan brahmacharini. And there was a rule that you have only 2 minutes to finish your shower. Dan bahkan ada aturan, Anda hanya mendapatkan waktu mandi 2 menit saja. And somebody was there checking, okay, 2 minutes is up, out. Dan ada seorang penyembah yang bertugas menghitung waktu, dan kalau sudah 2 menit digedor, cepat keluar. So modern day society, Western influence, of course, is now not only in the Western world, but also in the Eastern world. Jadi pengaruh zaman modern atau pengaruh dunia barat tidak hanya terjadi di negara barat. Sekarang pengaruh ini sudah menyebar kemana-mana.
and therefore we also experience this same problem of too much association between boys and girls or men and women. Karena itu kita memiliki kesulitan yang besar untuk mengatur karena terlalu banyaknya percampuran pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Yeah. So that is one of the important instructions given by Lord Chaitanya also. Asatsanga tyaga e Vaishnavachar. Tyaga means to give up whatever is in the category of asat. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian menganjurkan agar kita senantiasa mengatur diri kita, melepaskan diri dari asat sangga, jadi segala pergaulan yang tidak mujur, tidak kekal atau disebut asat. Lord Chaitanya was very, very strict. Sri Chaitanya Mahaprabhu sangat tegas dalam urusan ini. He would not allow women to offer obeisances close to him. He would have them pay obeisances like 20 feet away. Beliau bahkan tidak mengizinkan itu para wanita bersujud terlalu dekat dengan beliau. Jadi hendaknya diatur dengan jarak yang sedikit jauh. Yeah, it is not that Lord Chaitanya condemned or disliked the living entities in the body of women, but he understood the dangers of too much close association between men and women. Namun ini bukan berarti bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu mengutuk badan wanita, namun hanya untuk memberikan contoh teladan bahwa hendaknya seseorang mengatur jarak antara laki-laki dan perempuan. Yeah. It is narrated in the Chaitanya Charitamrita how one time Lord Chaitanya had a servant named Govinda. Jadi diuraikan dalam Sri Chaitanya Charitamrita di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu memiliki seorang pelayan yang bernama Govinda. So wherever Lord Chaitanya went, Govinda was assisting him. Kemanapun Sri Chaitanya Mahaprabhu bepergian, maka Govinda ini selalu menemani dan layani. So one time they were walking somewhere and all of a sudden Lord Chaitanya started to hear some very sweet singing from some distance. Very nice, attractive, sweet sound. Suatu hari dalam sebuah perjalanan, Sri Chaitanya Mahaprabhu mendengar ada getaran suara nyanyian yang sangat indah dari suatu tempat. So Lord Chaitanya started running in that direction to actually go and see who was singing. Sri Chaitanya Mahaprabhu mendekat ke sumber suara untuk mencari tahu siapa ini sesungguhnya yang menyanyi. And as he was running towards that sound vibration, Govinda was running right behind him. Dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu mendekat ke tempat sumber orang yang menyanyi itu, namun Sri Govinda, pelayan beliau, berlari cepat di belakangnya. And just at the moment where Lord Chaitanya was approaching that person who was chanting, Govinda caught him by the arm and he told him, "Prabhu, it's a woman singing." Dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu mendekat sampai kepada sumber suara seseorang yang menyanyi ini, Sri Govinda dengan cepat menangkap lengan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan mengatakan, "Prabhu, ini seorang wanita yang menyanyi." Yeah, Lord Chaitanya wanted to embrace that Hampir person. saja Sri Chaitanya Mahaprabhu memeluk seseorang yang menyanyi dengan indah ini. Then Mahaprabhu immediately stopped and he told Govinda, "You saved my life." Dan karena kesiap dan tanggap dari Sri Govinda, pelayan beliau, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu sangat mengapresiasi, berterima kasih, dan mengatakan, "Oh Govinda, kamu telah menyelamatkan hidup saya hari ini."
just like, because by nature, women, they are what is called the fair sex. Their body is very attractive. Karena secara alami itu wujud badan wanita ini terlihat sangat menarik. Their voice is very sweet. Dan kata-katanya juga sangat indah. Prabhupada gives the example here that even a great personality like Lord Shiva, he became attracted to the Mohini incarnation of the Lord. Seperti dikutip oleh Srila Prabhupada di sini, bahkan Dewa Siwa sekalipun beliau tergoda dengan wujud Mohini Murti dari Sri Krishna. Yeah. So if Lord Shiva can become distracted by the female attraction, what to speak of ordinary human being? Kalau Dewa Siwa yang agung sekalipun bisa tergoda oleh perwujudan badan wanita, apa yang dapat kita katakan dengan kita-kita yang lemah ini? So therefore, within the Vedic culture, there is what is called planned restriction, prohibition from all kinds of association between male and female. Karena itu dalam kebudayaan Weda diatur sedemikian rupa, direncanakan agar tidak terjadi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Janaka Pandit explains, for example, that women, they should receive instruction either from the father, from the husband, or from the grown-up son. Karena itu Sri Chanakya Pandit menjelaskan bahwa seorang wanita hendaknya hanya menerima ajaran dari orang tuanya, dari suaminya. Yeah, when a girl is young, she should receive instruction from her father. Ketika anak wanita masih muda, mereka hendaknya hanya menerima ajaran dari orang tuanya. When she is grown up and married, she should receive instructions from her husband. Ketika wanita telah menikah, maka dia hendaknya hanya menerima ajaran dari suaminya. And when her husband leaves home, let's say at the stage of vanaprastha, then she should be taken care of by her eldest son, who can instruct her on spiritual subject matters. Dan ketika seorang wanita yang hidup rumah tangga mulai memasuki tingkat kehidupan wanaprastha, when the husband leaves home, ketika suaminya itu meninggalkan rumah untuk menempuh kehidupan wanaprastha, maka seorang ibu wanita ini berada dalam naungan dari putranya yang tertua atau yang bisa bertanggung jawab. Actually, this is the Vedic standard. Seperti inilah standar kehidupan dalam budaya Veda. And if we look around, we can see how far away we are from that standard. Dan kalau kita amati dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari, betapa jauhnya kita dari kehidupan berdasarkan kebudayaan Veda. And therefore, because we don't follow that standard, so many complications, so many problems arise. Karena kita tidak mengikuti kehidupan berdasarkan standar kebudayaan Veda, maka kita menemukan begitu banyak permasalahan dalam hidup ini. Yes. So therefore, as mentioned here, the need for practicing tapasya. Tapasya means to be regulated in our different activities. Karena itu di sini ditekankan betapa pentingnya seseorang mempraktekkan kehidupan pertapaan. Kehidupan pertapaan itu berarti kita mengatur sedemikian rupa disiplin kehidupan. Yes, even it is mentioned here, Prabhupada quotes, there's a verse where one should not even stay alone with one's mother or daughter. Seperti disampaikan dalam kutipan
penjelasan ini bahwa seseorang hendaknya tidak duduk berduaan di tempat yang sepi bersama ibunya atau bersama putrinya. Yeah. So therefore, we should understand how very heavily polluted is the present age of Kali Yuga. Karena itu kita bisa memahami betapa tercemarnya kehidupan di zaman Kali Yuga ini. And if we are not cautious in this respect, then it will be very difficult to make progress in spiritual life. Karena itu, kalau kita tidak waspada dalam hal ini, maka sulit sekali kita akan mencapai kemajuan dalam kehidupan keinsafan diri. Yeah. Some comment or question? Apakah ada komentar atau pertanyaan? Iya. Tadi dijelaskan bahwa seorang ibu itu kalau sudah tua itu jadi dua lapisan. Kalau nggak punya anak bahkan nggak punya putra. As you mentioned, or you mentioned, when a mother getting old in the family and should be taken shelter by their son, Yes. who already able to giving shelter. What about the mother who don't have any shelter, or they have no children, no son? Yes. That's why in the Vedic culture, the system of extended family was there. Extended family means there were other either brother or sister who were married, and so there were many people who lived together, and therefore, if a son is not there, then a relative known to the family, a male relatives can be taking this role. Dalam kehidupan kebudayaan Weda, apabila terjadi hal-hal seperti itu, jadi ada namanya keluarga masih bersatu gitu dengan keluarga yang lain, jadi tidak hanya satu keluarga. Jadi kalau ada saudara Misan, Windon yang begitu, jadi seorang ibu yang sudah berumur, yang saatnya ditinggalkan oleh suaminya untuk menjalani kehidupan wanaprastha. Jadi seorang ibu ini perlindungannya itu diberikan oleh saudaranya yang lain, apakah dari anak Misan atau dari adiknya dan lain sebagainya. Seperti itu pengaturannya. Yeah. So that's why the existing system in terms of family life, where we are very often separated, has many disadvantages. Jadi karena ada suatu ketidakmujuran, sekarang banyak orang yang ditinggalkan dan tanpa ada perlindungan. Yeah. So this is only possible if we live localized life as recommended in the Shastra. Seperti dianjurkan dalam kitab suci, hal terbaik dimungkinkan kalau kita bisa tinggal dalam sebuah komunitas atau tinggal di satu tempat, tidak hidup mengembara ke sana kemari. If somehow maybe a son is not available, then one can receive instruction from another senior Mataji. Yeah. Dan kalau entah bagaimana seseorang tidak memiliki keturunan, tidak memiliki putra putri, jadi seorang ibu hendaknya menerima perlindungan atau pergaulan dari penyembah-penyembah yang lebih senior. So these instructions this morning, actually in the spirit report, are very important, I would say, especially for our devotees here in Genbe. Dan semua pelajaran yang disampaikan pagi ini khususnya sangat penting untuk kita cermati, khususnya
khususnya bagi para penyembah yang tinggal Yeah. di sini di desa DND. Because we have many young boys and young girls who are no longer boys and girls, but young men and young women. Di mana kita memiliki banyak anak laki-laki dan perempuan yang tidak lagi mereka ini kanak-kanak, tetapi mereka adalah para remaja putra dan remaja putri. Yes, and if we are allowing ourselves to be influenced by the Western way of interacting, then definitely there will be dangers. Dan kalau kita membiarkan begitu saja terjadinya percampuran pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan seperti yang terjadi di negara-negara barat, maka ini adalah suatu keadaan yang tidak aman. Big topic that requires more time. Hal seperti ini adalah pokok bahasan besar yang memerlukan waktu yang cukup untuk kita berdiskusi dan berinteraksi. Yes. How one properly chanting. How one properly chanting. The guidelines are given there in the Nectar Devotion, how to chant properly. Diuraikan dalam lautan manisnya rasa bakti, bagaimana caranya kita berjapa dengan baik. We should not be chanting or japa while checking our messages. Kita hendaknya tidak berjapa sambil menguji HP. We should chant generally in the early part of the day, in the morning. Diupayakan berjapa itu dan menyelesaikan putaran japanya itu di pagi hari. Yeah, we should chant by following the by avoiding the 10 offenses that we recite every day. Seperti setiap hari kita mengucapkan 10 jenis kesalahan yang harus dihindari dalam mengucapkan nama suci Tuhan. So if we, in other words, follow the guidelines that are given in the Shastra, then our chanting will be proper. Kalau kita mengikuti berbagai aturan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci, maka kita akan menemukan cara yang baik untuk berjapa. Yeah. Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam ki Jai Srila Prabhupada ki Jai.